kahintang perteng lisura. Tanan klase sa kalisod na tagham tamanag. Apan sa kagustuhan nga mulampos ra sa kalisod gibatasan ang pasensya. Baktas padulong sa eskwela agianan pertigayong bakilira. Apan antos lang bisan perteng layuang. Mulabang pa sa mga sapa nga perteng lapara. Pag-abot sa tunghaan, pertigayong basaa. Tungod sa uwan, ni bundak grabing kusunga. Walay laing pandong ko didahon sa saging na gisi na. Lakip ang papel nga gisulod lang ipang sa bolsita. Pag-abot sa kautuhon, ting kauna. Dagkumdag sa kahoy mga nagsilbing lingkuran o lamisa at kumuya ka maghikiyat sa bawang nga perteng umuta. Mais kanan nga mais palisan o buwan nga sinupa. Giputos sa dahon o saging nga hinawag na. Pagkahumaktaon mo inumog tubig dito sa turan nga arang tingawan. Lisod man ang kahimtang sa una, pero dili ka nababag para malampos ka. Paningka